taruh di bawah. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, ada badak teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, ada macan teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah teman-teman. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, ada super truk teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, ada sapi teman-teman. Wah, keren. Kita taruh di bawah teman-teman. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, dinosaurus teman-teman. Wah, lumayan nih. Keren. Taruh di bawah teman-teman. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, ada truk teman-teman, warna kuning. Keren. Kita taruh di bawah teman-teman. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, ada truk sampah teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah teman-teman. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, dinosaurus nih teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat. Wih, ada ikan teman-teman. Wah, lumayan nih. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, ada apa nih? Jerapah teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat. Wih, ada macan tutul lagi teman-teman. Wah, keren banget nih teman-teman. Kita taruh di bawah teman-teman. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, zebra teman-teman. Lumayan nih. Kita taruh di bawah. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, dump truck teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah teman-teman. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, kita masukkan mainannya ke dalam truk lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wih, total kita mendapatkan mainan 21 teman-teman. Wah, lumayan banyak di sini teman-teman. Keren banget mainannya di sini. Ada dump truck nih, keren. Lumayan lah teman-teman. Oh, di sini kita sudah ada mainan lagi teman-teman. Wih, ada badak nih. Kita taruh di bawah. Wah, keren. Kita lihat. Wih, ada dump truck. Wah, keren. Kita lihat. Taruh di bawah teman-teman. Wah, kita lihat lagi teman-teman. Wih, ada zebra teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Wah, keren banget nih zebra. Kita lihat lagi di sini ada apa. Wow,
ada dinosaurus warna hijau, keren. Kita taruh di atas truk ini teman-teman. Nah, kita lihat lagi. Wih, ada sapi teman-teman, keren. Wah, lumayan. Kita taruh di bawah teman-teman. Kita lihat. Wih, ada ikan teman-teman, keren. Warna kuning, besar banget nih. Wah, lumayan. Kita taruh di bawah. Kita lihat. Wih, ada dinosaurus. Wah, keren. Lumayan lah, warna orange teman-teman. Kita taruh di bawah. Kita lihat lagi di sini ada apa? Wih, ada mobil teman-teman, keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat lagi. Wih, ada ini bukan domba ya teman-teman, ini kerbau. Wah, keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat lagi di sini ada apa? Wih, ada macan sedang menaiki apa nih? Buaya darat teman-teman. Wah, keren. Kita taruh di bawah teman-teman. Kita lihat. Wih, ini buaya daratnya besar banget teman-teman. Wah, lumayan nih. Kita taruh di bawah. Kita lihat. Wih, ada Ultraman teman-teman, warna hijau teman-teman, keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat. Wih, ada singa teman-teman. Wah, keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat. Wih, ada dinosaurus teman-teman, warna hijau. Wah, lumayan nih. Kita taruh di bawah. Kita lihat lagi di sini ada apa? Wih, macan tutul. Wah, keren. Ini bisa dibunyi gak ya teman-teman? Enggak sih. Kita taruh di bawah aja lah teman-teman. Wah, lumayan. Kita lihat lagi di sini ada apa teman-teman? Wih, ada kambing teman-teman, keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat di sini ada apa teman-teman? Wih, ada apa nih? Wah, dinosaurus teman-teman, keren. Kita taruh di bawah. Wah, lumayan. Kita lihat. Wih, ada macan lagi teman-teman. Wah, keren ini. Kita taruh di bawah teman-teman. Kita lihat. Wih, ada truk teman-teman, keren. Kita taruh di bawah teman-teman. Kita lihat lagi di sini ada apa? Wih, ada truk sampah teman-teman, warna hijau hitam teman-teman, keren. Kita taruh di bawah. Oh, kita lihat di sini ada apa teman-teman? Wih, dinosaurus warna hijau, keren. Kita lihat. Wih, ada kerbau teman-teman, keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat di sini ada apa teman-teman? Wih, ada mobil teman-teman, keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat di sini ada apa teman-teman? Wih, ada badak teman-teman, keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat di sini ada apa teman-teman? Wih, ada macan teman-teman, keren. Kita taruh di bawah teman-teman. Kita lihat di sini ada apa teman-teman? Wih, ada super truk teman-teman, keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat di sini ada apa teman-teman? Wih, ada sapi teman-teman. Wah, keren. Kita taruh di bawah teman-teman. Kita lihat di sini ada apa teman-teman? Wih, dinosaurus teman-teman. Wah, lumayan nih, keren. Taruh di bawah teman-teman. Kita lihat di sini ada apa teman-teman? Wih, ada truk teman-teman, warna kuning, keren. Kita taruh di bawah teman-teman.
Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, ada truk sampah teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah teman-teman. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, dinosaurus nih teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat. Wih, ada ikan teman-teman. Wah, lumayan nih. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, ada apa nih? Jerapah teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat. Wih, ada macan tutul lagi teman-teman. Wah, keren banget nih teman-teman. Kita taruh di bawah teman-teman. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, zebra teman-teman. Lumayan nih. Kita taruh di bawah. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, dump truck teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah teman-teman. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, ada kelinci. Keren. Kita masukkan mainannya ke dalam truk lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wih, total kita mendapatkan mainan 21 teman-teman. Wah, lumayan banyak di sini teman-teman. Keren banget mainannya di sini. Ada dump truck nih, keren. Lumayan lah teman-teman. Oh, di sini kita sudah ada mainan lagi teman-teman. Wih, ada badak nih. Kita taruh di bawah. Wah, keren. Kita lihat. Wih, ada dump truck. Wah, keren. Kita lihat. Taruh di bawah teman-teman. Wah, kita lihat lagi teman-teman. Wih, ada zebra teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Wah, keren banget nih zebra. Kita lihat lagi di sini ada apa? Wow, ada dinosaurus warna hijau. Keren. Kita taruh di atas truk ini teman-teman. Nah, kita lihat lagi. Wih, ada sapi teman-teman. Keren. Wah, lumayan. Kita taruh di bawah teman-teman. Kita lihat. Wih, ada ikan teman-teman. Keren, warna kuning, besar banget nih. Wah, lumayan. Kita taruh di bawah. Kita lihat. Wih, ada dinosaurus. Wah, keren. Lumayan lah, warna orange teman-teman. Kita taruh di bawah. Kita lihat lagi di sini ada apa? Wih, ada mobil teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat lagi. Wih, ada ini bukan domba ya teman-teman. Ini kerbau. Wah, keren. Kita taruh di bawah.
Kita lihat lagi di sini ada apa. Wih, ada macan sedang menaiki apa nih? Buaya darat, teman-teman. Wah, keren. Kita taruh di bawah, teman-teman. Kita lihat. Wih, ini buaya daratnya besar banget, teman-teman. Wah, lumayan nih. Kita taruh di bawah. Kita lihat. Wih, ada Ultraman, teman-teman. Warna hijau, teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Lihat, wih, ada singa, teman-teman. Wah, keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat, wih, ada dinosaurus, teman-teman, warna hijau. Wah, lumayan nih. Kita taruh di bawah. Kita lihat lagi di sini ada apa. Wih, macan tutul. Wah, keren. Ini bisa dibunyi kah ya, teman-teman? Enggak sih, kita taruh di bawah aja lah, teman-teman. Wah, lumayan. Kita lihat lagi di sini ada apa, teman-teman. Wih, ada kambing, teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat di sini ada apa, teman-teman. Wih, ada apa nih? Wah, dinosaurus, teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Wah, lumayan. Kita lihat. Wih, ada macan lagi, teman-teman. Wah, keren ini. Kita taruh di bawah, teman-teman. Kita lihat. Wih, ada truk, teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah, teman-teman. Kita lihat lagi di sini ada apa. Wih, ada truk sampah, teman-teman, warna hijau hitam, teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Oh, kita lihat di sini ada apa, teman-teman. Wih, dinosaurus warna hijau. Keren. Kita lihat. Wih, ada kerbau, teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat di sini ada apa, teman-teman. Wih, ada mobil, teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat di sini ada apa, teman-teman. Wih, ada badak, teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat di sini ada apa, teman-teman. Wih, ada macan, teman-teman. Keren. Taruh di bawah, teman-teman. Kita lihat di sini ada apa, teman-teman. Wih, ada super truk, teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat di sini ada apa, teman-teman. Wih, ada sapi, teman-teman. Wah, keren. Kita taruh di bawah, teman-teman. Kita lihat di sini ada apa, teman-teman. Wih, dinosaurus, teman-teman. Wah, lumayan nih. Keren. Taruh di bawah, teman-teman. Kita lihat di sini ada apa, teman-teman. Wih, ada truk, teman-teman, warna kuning. Keren. Kita taruh di bawah, teman-teman. Kita lihat di sini ada apa, teman-teman. Wih, ada truk sampah, teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah, teman-teman. Kita lihat di sini ada apa, teman-teman. Wih, dinosaurus nih, teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat. Wih, ada ikan, teman-teman. Wah, lumayan nih. Kita lihat di sini ada apa, teman-teman. Wih, ada apa nih? Jerapah, teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat. Wih, ada macan tutul lagi, teman-teman. Wah, keren banget nih, teman-teman. Taruh di bawah, teman-teman. Kita lihat di sini ada apa, teman-teman. Wih, zebra, teman-teman. Lumayan nih. Kita taruh di bawah. Kita lihat di sini ada apa, teman-teman. Wih, dump truck, teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah, teman-teman.
Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, ada kelinci, keren. Kita masukkan mainannya ke dalam truk lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wih, total kita mendapatkan mainan 21 teman-teman. Wah, lumayan banyak di sini teman-teman. Keren banget mainannya di sini. Ada dump truck nih, keren. Lumayan lah teman-teman. Oh, di sini kita sudah ada mainan lagi teman-teman. Wih, ada badak nih. Kita taruh di bawah. Wah, keren. Kita lihat. Wih, ada dump truck. Wah, keren. Kita lihat. Taruh di bawah teman-teman. Wah, kita lihat lagi teman-teman. Wih, ada zebra teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Wah, keren banget nih zebra. Kita lihat lagi di sini ada apa? Wow, ada dinosaurus warna hijau. Keren. Kita taruh di atas truk ini teman-teman. Nah, kita lihat lagi. Wih, ada sapi teman-teman. Keren. Wah, lumayan. Kita taruh di bawah teman-teman. Kita lihat. Wih, ada ikan teman-teman. Keren, warna kuning, besar banget nih. Wah, lumayan. Kita taruh di bawah. Kita lihat. Wih, ada dinosaurus. Wah, keren. Lumayan lah, warna orange teman-teman. Kita taruh di bawah. Kita lihat lagi di sini ada apa? Wih, ada mobil teman-teman. Keren, kita taruh di bawah. Kita lihat lagi. Wih, ada ini bukan domba ya teman-teman. Ini kerbau. Wah, keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat lagi di sini ada apa? Wih, ada macan sedang menaiki apa nih? Buaya darat teman-teman. Wah, keren. Kita taruh di bawah teman-teman. Kita lihat. Wih, ini buaya daratnya besar banget teman-teman. Wah, lumayan nih. Kita taruh di bawah. Kita lihat. Wih, ada Ultraman teman-teman. Warna hijau teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat. Wih, ada singa teman-teman. Wah, keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat. Wih, ada dinosaurus teman-teman, warna hijau. Wah, lumayan nih. Kita taruh di bawah. Kita lihat lagi di sini ada apa? Wih, macan tutul. Wah, keren. Ini bisa dibunyi kah ya teman-teman? Enggak sih. Kita taruh di bawah aja lah teman-teman.
Wah, lumayan. Kita lihat lagi di sini ada apa teman-teman. Wih, ada kambing teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, ada apa nih? Wah, dinosaurus teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Wah, lumayan. Kita lihat. Wih, ada macan lagi teman-teman. Wah, keren ini. Kita taruh di bawah teman-teman. Kita lihat. Wih, ada truk teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah teman-teman. Kita lihat lagi di sini ada apa. Wih, ada truk sampah teman-teman, warna hijau hitam teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Oh, kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, dinosaurus warna hijau. Keren. Kita lihat. Wih, ada kerbau teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, ada mobil teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, ada badak teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, ada macan teman-teman. Keren. Taruh di bawah teman-teman. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, ada super truk teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, ada sapi teman-teman. Wah, keren. Kita taruh di bawah teman-teman. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, dinosaurus teman-teman. Wah, lumayan nih. Keren. Taruh di bawah teman-teman. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, ada truk teman-teman, warna kuning. Keren. Kita taruh di bawah teman-teman. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, ada truk sampah teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah teman-teman. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, dinosaurus nih teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat. Wih, ada ikan teman-teman. Wah, lumayan nih. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, ada apa nih? Jerapah teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Kita lihat. Wih, ada macan tutul lagi teman-teman. Wah, keren banget nih teman-teman. Taruh di bawah teman-teman. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, zebra teman-teman. Lumayan nih. Kita taruh di bawah. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, dump truck teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah teman-teman. Kita lihat di sini ada apa teman-teman. Wih, ada kelinci. Keren. Kita masukkan mainannya ke dalam truk lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Wih, total kita mendapatkan mainan 21 teman-teman. Wah, lumayan banyak di sini teman-teman. Keren banget mainannya di sini. Ada dump truck nih, keren. Lumayan lah teman-teman. Oh, di sini kita sudah ada mainan lagi teman-teman. Wih, ada badak nih. Kita taruh di bawah. Wah, keren. Kita lihat. Wih, ada dump truck. Wah, keren. Kita lihat. Taruh di bawah teman-teman. Wah, kita lihat lagi teman-teman. Wih, ada zebra teman-teman. Keren. Kita taruh di bawah. Wah, keren banget nih zebra. Kita lihat lagi di sini ada apa? Wow, ada dinosaurus warna hijau. Keren. Kita taruh di atas truk ini teman-teman. Nah, kita lihat lagi. Wih, ada sapi teman-teman. Keren. Wah, lumayan. Kita taruh di bawah teman-teman. Kita lihat. Wih, ada ikan teman-teman. Keren, warna kuning, besar banget nih. Wah, lumayan. Kita taruh di bawah. Kita lihat. Wih, ada dinosaurus. Wah, keren. Lumayan lah, warna orange teman-teman. Kita taruh di bawah. Kita lihat lagi di sini ada apa? Wih, ada mobil teman-teman. Keren, kita taruh di bawah. Kita lihat lagi. Wih, ada